नमस्कार जय जगन्नाथ। चलतु चलित वर्ष सुरभि 2025 ओडिया क्विज प्रश्न उत्तर जानिबा जहाँकि आपणकर स्कूल कॉलेज स्कूल ब्लॉक राज्य राज्यस्तरीय जिला स्तरीय प्रतियोगितार आपण प्रथम होई प्राइज जानी पारिबे जो थिरे आपणकर कला संस्कृति विज्ञान गणित इतिहास भूगोल राजनीति को और पौष्टिक खाद्य को लेकिन ओडिशा क्विज देखा चलतु जो थिरे आपण मानकर पिलांक पई एवं शिक्षक मानक पई उपयोगिता हेबो। तेणु आपण माने वीडियो देखंतु प्राइज जानतु लाइक कमेंट शेयर करंतु। चलतु आलोचना करवा प्रथम क्वेश्चन देखंतु 1 नंबर ओडिशा कोरापुट फुलबाणी जिले में बास करथिबा आदिवासी मानकर नाम कौन भूइया सांताल कंध हो। देखंतु आपणकर 4टी ऑप्शन अछि ठीक उत्तर टी होछि आपणकर कंध। कोरापुट और फुलबाणी जिले में बहुल मात्रा देखा जाती यही आदिवासी जनजाति तेणु तांको ना होछि आपणकर कंध। से भली 2 नंबर देखंतु तारातारिणी मंदिर ओडिशार केउ जिल्लार अवस्थित गजपति गंजाम रायगड़ा कोरापुट। देखंतु आपणकर भौगोलिक स्थिति नहीं 1 नंबर क्वेश्चन से भली द्वितीय आपणकर संस्कृति को लेकिन गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट। तो ठीक उत्तर टी होछि आपणकर गंजाम। तारातारिणी मंदिर ओडिशार गंजाम जिल्लार अवस्थित अछि। से भली 3 नंबर देखंतु ओडिशा रे नुआखाई केउ तिथि पालन करा जाए भाद्रव द्वितीया भाद्रव तृतीया भाद्रव चतुर्थी एवं भाद्रव पंचमी। तो आपणकर चतुर्थी रे गणेश पूजा होता है भाद्रव पंचमी रे आपणकर नुआखाई होता है तेणु ऑप्शन डी होछि आपणकर ठीक उत्तर भाद्रव पंचमी। से भली ओडिशार इतिहास को लेकिन प्रश्नटीए देखंतु ओडिशार शेष स्वाधीन राजा ओडिशार शेष स्वाधीन हिंदू राजा किए ए प्रताप रुद्रदेव बी कपिलेन्द्र देव सी मुकुंद देव डी पुरुषोत्तम देव। देखंतु आपणकर शेष हिंदू राजा होउछंती आपणकर मुकुंद देव जे कि होउछंती शेष तेणु ऑप्शन सी टी होउछि आपणकर ठीक उत्तर। से भली 5 नंबर देखंतु ओडिशा केबे स्वतंत्र रूपे गठित होइतिला इतिहास क्वेश्चन देखंतु ओडिशा केबे स्वतंत्र रूपे गठित होइतिला आपणकर 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख 35 मसीहा एप्रिल 1 तारिख 34 एप्रिल 1 तारिख 1935 एप्रिल 1 तारिख। तो ऑप्शन आपणकर एटी होछि ठीक उत्तर 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख होछि आपणकर ठीक उत्तर। से भली 6 नंबर देखंतु ओडिशार जातीय पशुर नाम कौन ठेकुआ बी संबर सी भालू डी वज्रकाप्ता। जदि आपण माने जानि नाहंते ओडिशार जातीय पशुर ना ताले एबे ही जानतु ठेकुआ संबर भालू की वज्रकाप्ता। ठीक उत्तर टी ऑप्शन बी होछि आपणकर संबर आपणकर ओडिशार जातीय पशुर नाम तेणु जणा नथिले आज ही समस्त को शेयर करंतु एवं जणा। से भली देखंतु आपणकर ओडिया रामायण किए रचना करथिले ऑप्शन ए होछि जगन्नाथ दास बी होछि सारला दास सी होछि जशवंत दास एवं डी होछि बलराम दास। तो आपणकर ठीक उत्तर टी होछि आपणकर बलराम दास जे कि आपणकर ओडिया रामायण रचना करथिले जगन्नाथ। से भली आपणकर ओडिशार बड़ जलभंडार नाम कौन ए होछि नराज बी होछि मुंडली सी होछि हिराकुद डी होछि सुनाबेड़ा। तो ठीक उत्तर टी आपण जानिछंती नाम मध्य होछि आपणकर हिराकुद ऑप्शन सी होछि राइट आंसर। से भली 9 नंबर देखंतु ओडिशार प्रथम राजधानी नाम कौन थिला तो आपणकर कटक भुवनेश्वर संबलपुर ब्रह्मपुर तेणु ऑप्शन ए होछि आपणकर कटक ओडिशार प्रथम राजधानी नाम थिला तेणु प्रथमे कटक रे राजधानी होइथिले। 10 नंबर देखंतु ओडिशार प्रथम महिला मुख्यमंत्री नाम कौन जहाँ एक राजनैतिक क्वेश्चन ए होछि सरला देवी बी होछि उर्मिला राय सी होछि प्रभाती देवी डी होछि नंदिनी शतपथी। तेणु राजनीति ओडिशा राजनीतिर एक क्वेश्चन जोटा कि आपणकर प्रथम ओडिया महिला मुख्यमंत्री होउछंती नंदिनी शतपथी ऑप्शन डी होछि आपणकर ठीक उत्तर। से भली देखंतु एक भौगोलिक क्वेश्चन ओडिशार केतोटी सब डिवीजन अछि आपणकर ए होछि 58 बी होछि 57 सी होछि 56 डी होछि 55। तो आपणकर ठीक उत्तर होछि आपणकर ऑप्शन ए 58 टी तेणु 58 टी सब डिवीजन ओडिशार अछि आपण माने जानि नथिले एबे ही जानंतु ऑप्शन ए टी होछि आपणकर ठीक उत्तर ओडिशार 58 टी सब डिवीजन अछि। 12 नंबर देखंतु थेरुभाली ठारे केउ कारखाना अछि एक भौगोलिक क्वेश्चन ए होछि एल्युमिनियम बी होछि सार
ସି ହେଉଛି ଫେରାସିଲିକନ୍, ଡି ହେଉଛି ଚିନି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଫେରାସିଲିକନ୍, ଯାହାକି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 13 ନମ୍ବର। ଓଡ଼ିଶାର ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ରାୟଗଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ତ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗୋଟିଏ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ଅଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚିନି କାରଖାନା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଚିନି କାରଖାନା ବହୁତ ଥିଲା, ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେହିଭଳି 15 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଏ 145, ବି 146, ସି 147, ଡି ହେଉଛି 148। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 147, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଚାଲନ୍ତୁ 16 ନମ୍ବର। ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ, ବି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସି ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଡି ହେଉଛି ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର। ତ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡ଼ା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୋଣାର୍କ, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସେହିଭଳି 17 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେଓମାଳି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ଶୃଙ୍ଗ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ କବି କିଏ? ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବୀରକେଶର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୀରକେଶର, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ କବି। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କାଗଜ କଳ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ଜେକେ ରାୟଗଡ଼ା, ବି କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ସି ହେଉଛି ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଡି ହେଉଛି ବରଗଡ଼। ତ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ସେହିଭଳି 20 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିପୁତ୍ର କିଏ? ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜାହ୍ନବୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ। ରାଜନୈତିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ତ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପୌଷ୍ଟିକ ଲଡ଼ୁର କେଉଁ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ? ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷଣରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୌଷ୍ଟିକ ଲଡ଼ୁରେ କେଉଁ ସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ? ଏ ଶ୍ୱେତସାର, ବି ପୁଷ୍ଟିସାର, ସି ସ୍ନେହସାର, ଡି ଜୀବସାର। ତ ପୌଷ୍ଟିକ ଲଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଅଧିକ ଶ୍ୱେତସାର ଥାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି 22 ନମ୍ବର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରସାବଳୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଜଗତସିଂହପୁର, ବି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ସି ହେଉଛି କଟକ, ଡି ହେଉଛି କୋରାପୁଟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ପୌଷ୍ଟିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରସାବଳୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଅପସନ୍ ବିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଅନ୍ନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏରେ ଖେଚେଡ଼ି, ବିରେ ନବାନ୍ନ, ସିରେ ଅଭଡ଼ା, ଡିରେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ତ ଆପଣ ଅନ୍ନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଭଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ସିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେଭଳି ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଚାଉଳ ବା ଶୁଖିଲା ଅଭଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର 24 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଘୋଡ଼ି କାହାର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା? ଓଡ଼ିଶାର ବିଜ୍ଞାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଭେନ୍ସା, ଫାଉଣ୍ଟେନ୍, ବେୟର୍ଡ଼, ପଠାଣି ସାମନ୍ତ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଘୋଡ଼ି ଯେଉଁଠି ରେଭେନ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଶୋଭା ପାଉଛି, ତାହା ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡିଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଧାତୁ ରପ୍ତାନି କରେ? ଯାହାକି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଧାତୁ ରପ୍ତାନି ହୁଏ? କୋଇଲା, କ୍ରୋମାଇଟ୍, କପର, ଆଲୁମିନିୟମ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋମାଇଟ୍। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁରଭିର ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଆପଣ ରାଜନୀତି, ଭୂଗୋଳ, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତ, ପୋଷଣ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ହିଁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।